Tá ag tosú amach ar aistear is siúlas a rothíocht ar chunar dearmata chean Iarnród na hÉireann. Chóras taistil a dá go lára ar an tua is ar héal an Ileán trí chéile. Chas for roinnt cáde orm, idir nuaith sean chun spirid ré óirge na Iarnród a Gaile a gúiseacht. Tá man is bót ruis, baile sire cos trá ar chósta thuaí chun de éintrama. Tá meag súil go mór le tachtar an scéile tá taobh hir go ceangas na Iarnród is spéisiúla do rá an éire ná sasan a riomhrimhe ag tús an fiú híis. Bailach garaide táin, Ileánach 4 kilometr déag, ach téad sé trí cuid na háiteanna is áilí agus is táchtaí go starúil ar an Ileán seo. So bailach garaide táin, tá neart le feiceáil agus ní féidir an fannacht go tús an aistre seo. Tá me gear féin bailach Iarnród an Giant's Causeway, Portrush and Bush Valley Railway and Tramway Company fá chósta thuaí éintrama fadó, ní a bhíor sin don anam ná buail. Tá ben seo taobh me an sean stáisiún trénach. Má leú go háir ar líidir seo na oslí go ar dús mar an céad trambhealach leictreach ar domhan. Beirt dreithreacha, William agus Anthony Trail, a smuoinnig ar an tiúnscadal seo a chur ar bun ar dús. Duine acu a bhí mar frovost a choláiste na tríóide baile áit lia. Sanolaithe a bahiad ar á súil acu a gcuid sanolalas a chur I bhaim ar wathail ina bobbal féin. Géirítear I gcónaí ar an bús a bhraham ag cur chun bóthir ar aistre nua, I dtacha le formhór winsear an deisceart, níl má há ar rólas agam faoi chósta áling éintrama. Is mithid do manis an tasnamh sinna líana. Dóstáil galfchuman rioga Fort Rush craobh oscailte galf na bhreataine I 2008. Tá sim ag cistúir ionaigh an chuman sa trambhealach. Thaisteal sé an lína uair amháin, agus é ina bhábí. Well, it started in 1883. It was the first hydroelectrically driven railway. It ran from the current Portrush railway station, came down Causeway Street, past the golf club, continued on out the coast road, round past Dunluce Castle, towards Bushmills, and then a tight turn left, whereupon it ran straight up to the Giant's Causeway. The steam trains ran till about 1920, and then the electric took over until the closure in 1949, and that was the year I travelled on it as a 1-year-old. And would you believe, I hadn't been back to the Giant's Causeway until quite recently. It's a place that tourists go to, and during the lockdown, I was able to take my daughter and the dog one Sunday afternoon, and we were the only people there. Jimrius bauta bháin an seohanna. Agus tú sa róibh mar a deirtar? Well, bhí a chort is tócha. It's a magnificent golf course. Best of luck, Captain. Thank you. Tá píam an deis cúpla shot a imais leis an banisteoir John Lawler is an captain Ian Kerr. Everybody turn away, please. Shot, good ball. Ní féidir é a bhóla, lá gréine ar golf cuasa golúdar chuideachtúil, níl brúar aine, ach go gcurann tú ort féin é. Fág chuig na prós I gcónaí é dearm,
Mar sin, fagam slán leis an Royal Portrush, Club Darren Clark, agus ceann den a golf cuasaí is áile agus is cáiliúla in éon bhail den dá Oileán seo. Ní héanúna go bhfásach sláir a golf cuasaí a níos í bhuisceocht chrána Carraige Bána, Portrush, Ramór, agus an 3 golf cuasa dúfcha í Port Stewart. Agus cad a thug na slóite go huilig ach Iarnród ceann ródaíocht na Dheartháracha Trail a bhfuil cormach cuimseach ag Donal McAnallen. Bhí tionathair réabhlóideach ag na Iarnród ar sport agus ar siamsaíocht an Iarran. Díreach an é leagadh síos na céir Iarnród héad 8 bhí an tionathair sin le feiceáil sa rásaíocht capal. Bhí na Iarnród nua a gol isteach na cúigethe agus sna bailte móra agus in sna bailte sin tháineachas na rásaí ag fás in sna bailte sin agus na céigetí is na seascaidí ré. An dáirithe tionatha mór a bhí ag na Iarnród ar an sport go ginearálta na maidir leis na sport foirne. So mar hampla na legan pelle agsúla agus amánaíocht agus sin. Bhí daoine abalta éic as teicéid trénach mar choras iompar náisiúnta den chéad uair. Bhí siad abalta dul a bhaid go háit gáid nach ró ribh sin. Fir agus mará. Agus mar sin leis na Iarnród bhí daoine abalta taisteal go dtí baile mór de lehéid dúirlas eile, clúanóis agus áite eile. Agus an tríú tionathair a bhí ag na Iarnród ó híomhann sport den na sport siamsaíochta go háirithe sna bailte mór a cos trá agus an golf. Má chur a gas cúig olí mar hampla. Má arcamuid ar an cúige seo, tá 3 baile mór ó níomhíos go dtí an látá nuúin a forbraíú mar gheall ar cos trá, Ósláán agus Iarnród agus sin Caisleán nu an dún, Bundóin chun gúnaál agus an seo a Portrush chun dé intrama. Céad fhí cuasaí mrá agus cuasaí sport an seo? Bhí an rééis sin réabhlóideach donna mrá a sport go háirithe. Bhí na Iarnród ite táteach in san próisis sin mar gur raibh deis iompar ag na mrá arna tréanathe nach raibh acu ribh. Agus duine duna himróirí a tháinig isteach sa tun sin na mé Hazlitt. Ónáid seo. Ónáid seo, Portrush. Agus duine de bhain acma nó bhain acma ard a bí san mhór le rá in sa cantar seo. Agus ón is óg bhí sé inta cumasach in sa golf. Agus sa bhliain 8 nó haní win si ní bhhain críomh na Héireann don rá ach seach na níé sin críomh na Breataine. Mé héan agus a dearfrathe a dimmer an sport fásta. Bhí cardjas acu le dearfrathe Curtis ó Boston Verica. Agus as an cadrih sin Jasker an Comórtas Corn Curtis donna ban galfarí ceal cóhanan an Corn Raider. Agus nuair gur bhuaisí den créamh sin agus leis na ceangailte bhí aici le Americá is as sin a tháinig an Curtis Cup atá fíorthach coniu. Rinn sé ag word an sport? Cá bhaid fá choulúdar dá lehéid im ratha le saoire. Lás na ceara fihidí I dúníochtam ar chonar chósta éintram a thuaí. Choscladí súbhnacha chroch na muile. Hit sin ceofrán isteach ar a motha ser go muile na buise. Cé gur ansalam cór téascán ó cádúil, ní tawa na hiisce bathe a bhail don máile mé ach scéal faoi thram bhealach leicreach. The mills that you can see behind you are the reason for the name Bush Mills. The river flows so fast, which is the reason why the hydroelectric tramway was even thought of in the first place. WA Trail
who was the initiator of the line, he had an idea that a tramway line would be useful to carry quarry materials. And it was instituted between 1880 and 1883 when the line was opened. Now, some of the people who were involved with the trails, WA Trail, William and his brother Anthony, were Sir William Siemens, whose name still remains as a famous electrical company, and Sir William Thomson became one of the most famous physicists of the late 19th and early 20th century, Lord Kelvin, who gave his name to the Kelvin thermometer. But the story is told that when the party of ladies and gentlemen and dignitaries of all kinds got up as far as the Walk Mills, Lord Kelvin was there with hand outstretched, shaking people's hands. But what they didn't know was that he had the other hand gripped onto one of the terminals of the generator, so that everyone who was greeted by him got an electric greeting. So you could say that being greeted by Lord Kelvin was getting charged up. Well, I suppose you could. I suppose everyone was charged up because that was the style of the place. Curry an dúlathe Game of Thrones, súntasar le I bhírscéal Rún Livse, an céad stad eile Iarnród. Crochta go dramatú los cion na farige, bhí dún Livse ina gnáf Sparne le núnach idir Dónalig na Launtaí ó gá héamh na muile, Néalamh, Gaelamh agus Gabhalamh den Ile Gha agus Déanamh. Tharann sí an turasóir Victoriach na mílte, agus níor lasc le cólach Ramhvalach Fort Rush muilin na Buise freasta lortha. Fáim Jacar Áirc a Rún Livse, lá ceover, gan clagar agus glóchaíocht na maníisina a chlosir úmríon in bheannacht na saolaíochta. Is tróirí páirteimseach in Rún Livse I Círa Madras, as baile an a chaistil. An castle téimid flachar an na baltíar an tíb muí tóg ceardig nua ag clán Dravanium clán Cilín. Agus is 6 cinil muir a bhí antú de clán ógónal a hánaigh ó Dunanal. Agus thóg siad isteach sin clán Vicónal a tá na clán Difriúil a hánaigh ó Illanéile untas isteach mar galúglaí. Le codí le an castle a caiilt ó clán Inéal. So bhíadar an trid. Se, trid de léad an caiil Séan Inéal agus clán Cahan. Agus sinna geart d'eabair siad láir fear na blianta go dtí gur thucraí clán Vicónal gur siad gur an talúg san castle an dóibh féin. Agus ghlac siad ó clán Cilíne agus sin an mór codí an castle in a dhé sin tógu ag clán Vicdonal ag go hairithe Sorley Boy Macdonald. I baile bug taobh muig an castlán mar sin. Se, so an áitina bhfuil níl seán flachar te carclús, san sin an áitina ró an balla, cinneal balla másar mór agus ar taobh an bóthir fásta te sépal an agus bhí balla hartar an sépal sin fásta. Right, nuair a bhí tú gabar an seo ar chuisiad ceistart faoi céadas bríle Sorley Boy. Se, well, Sorley Boy is cinneal fear leach na glintí mar bhirtar so balleis an talúir fad hartar an seo ó cinneal glintí intar me go dtí Belfirsta. Ghlac ahar Alistair an talú sna glintí ar duspeir agus nar for ahar bás ghlac sé sin agus a dhearthar colla. Se le gur an codéil den nat seo. Rugí Sorley a Ballycastle an atmol Coniarm agus an sin hannig sé agus ghlac sé castle den Livse ba é sin cinneal cean na daoine móra a cheas an éidir cinneal Iarnród na Sasanna gan am. Agus an sin mhar sé go dtí gur sé 8 sé bhliain d'aois ach nuair bhí sé 8 thuaidh sé síos go baile clia agus ghéal sé os cóir éilis a híon tas gur ghlac sé max ag Mark Frisner so thuaidh sé síos le mac a ail agus thug sé an talú seo daí mar cinneal astrú. Here inistum faoi baile castlán tá tú bhd a chónaíonn sin in aice leis an bin mhór. Ceatá siúlán? Se, well, bunaú géalscoil Ballycastle an atmol Coney jabhla a híon agus a deltaigh teacht ó fad cinneal an mór ceantar inis le fada. Agus bíonanta mallúir géalgóirí an agus cinneal ceol tradiisiúnta fásta tá cultúr in leidir cinneal géala sna nat seo flachar.
agus sin cumáile sin tá mar dúirt mé géalaigh agam súála agus na mo cáirde agus cin tugann tú sin leat go bhfuil first sin actual híon ar ollscoil agus ag bualadh a géalgaí eile ar fad na tíre. Tóir sin a tangan tu ar aig a ríist mar sin, ó ghlúin go dlúin sna dlántaí. An rothir i dasce, scúban tréin na rathracha tréil idir bhuilean na buise an fuisce agus dún líomhse na léach mé, idir chantan ordánach rothaí a rálaí agus ar báil beag ceol ar an éonil na ngéil, na príbí ilan faoi lábha cheoltóir feisteach, ina déan bua an cheol lábh ar lábh le na dhiagras trénach, tá aistar ceolmhar gealta dom I gcuideachta Paddy Davy. Hi Paddy, we're on the train here from Bushmills to Giant's Causeway. You're not only an enthusiast who has a great deal of information and knowledge about all of this, maybe you want to tell me about the history of the line, some of the features of the line, how it operated, its importance and its impact in this area. Of course. So in this part of the world, and we're very, very proud of the Giant's Causeway. William and Anthony Trail, they saw that there was great potential in the iron ore traffic, which was being developed in County Antrim, and they had a plan then to extend this railway from here at Bushmills down to Dervick. They were built to the Irish narrow gauge of 3 foot, and that's why this line then had to be built at the 3 foot gauge to connect with them as well. So were there specific reasons why it closed in 1949? Was that because of the advent of other traffic, trucks and vans and so on? Yeah, it was a combination of factors. I think one of the factors would have been with the intensive use during the Second World War would have worn out the track and the engines, and it would have taken a huge amount of money to refurbish that and bring it back up to modern standards. But as you say as well, especially after the war, the increasing availability of trucks and personal motor transport, it all contributed. Tell me about the uilleann pipes, Paddy. So yes, this is a set of uilleann pipes which was made for me by an old school friend, Martin Preshaw, and when we were in school we both had ambitions, and his ambition was to become a pipe maker and my ambition was to become a train driver. So I'm glad to see that he the other. He at least realised his ambition. Chora ile éireann ar na PB se Paddy, agus ní taobh hiar den doras atá seach an airad, nuair atá tiún de dhí chun ceiliúra dhéanamh ar an fána mór san Iarnród isteach go le hána, titim ar a dúchtar the Inver Bank. Tiún dá chuid féin a thug an blaisiad bráúing de ceol fadí, agus den stíl rúnta, stíl staccato a thug sé leis ó thoban na sean fíborí fárluas fadó. Clochan an Eifer, ceann scríbe meastar, tuas agus deire hiúnscail torasóireachta thuaisceart éire. Ach fad a siar, sar a dahan UNESCO a stadas mar únad éireachta damhanda, bhear an tíontas nádúra basáil seo, graim ar haulaíocht an Chine Gael. Cé is fearr mar cholúdar ar lá ceo fránach in áit mar seo, ach an seanachí feisteach Seán ó Muirgán. Seán, tugadh na cuairteoirí isteach an seo an stáisiún. Se, níl an stáisiún a dé mumaitiúr hiú, agus na stab se hanig na terasóirí isteach an seo in a slúite, bhí na mílteán. Seo an naid is mó terasóireachta in sa tír seo go fáil. So bíonn siad an seo, bíonn an naid seo pládaí gach bliain. Nis, tan táhairinn ar máidí, níl rudidir bhí, níl duinear bhí an seo ag mo duine,
Be my job go an onan sin sí síos agus be get the crack agin hey, you know. Yanni much big in scéalaíocht an run sa. Hey, Agus fin scéala tá a Oh, ha be ahan cinne scéal agin. Hey, now bhí bhre. Tá gá bhua chun trátha nach dúchttar do mhórán, an stair chríon agus an réalachas dríochta á bhéalta. Tá maistrucht an dá disciplín agsúil sin in armlón saolaíochtúil teáin. Seo cod a gáil riada, agus bhí cod a gáil riada cost arthar iontrama agus arthar na Halaban an sin. Agus well clan Bacalín Uruguayn an písa seo, agus hanny clan Bacónal an onan seo, an alan seo agus glach siad an sela, bar an ait seo leg. Agus an onas an al idir seo agus Alaban a gcónaí a riú an al, bhí go dtí go danig na Sassani, agus chuir siad an cinneal stapleis an Alaban ar a chéadgáil síos, agus an sin breisiú an nasc, ach bhí an lorag sin a gine ní ró defar bí idir na Gael an Alaban agus na Gael an Éireann ag an am sin. Agus tá fin scéal iontachad fí fin mo chúil. Ó, teir ná, ie. Tí tú an clochan seo. An éing inis. Ó, ní bhéonnach an éirinne. Bhí sé géirí go an non go Halaban, bhí sé smuintú go dtí tan hálan sin an Alaban, agus dúirt sé ra, tógaí men clochan seo non go Halaban agus rahamalam. Bhí sé tógal an seo mar a tí tú, agus thug sé feidir boc mór, fach mór Alabanach ar a tíú ar chósta na Halaban an sin, agus bhí sé scrádi agus scrádi ar. Bhí sé sé de le, agus Lei, you can't have to chill home, lei. You can't home can't. Ay, come on, so could you heal and toss it? I make a fun my cool, Yanni make a show, because my smile him. Or no, you. Be far a gadon or a nation hall, because hussy should chat to you. Because they're rare killer. We shall medu, with a medu, because they can find in time, show like, holy, a year and a glory, 10 bucks shop, wad needs morning, mate. Humpty share a hall, because Jimmy share ash na walla, I chilo una a van. Agus fish and we sagari, agus a bunch air daft and lean, Curstach a gisham or sin or a recession is ja, agus. Could you take a catcher or shishi? Oh, ta fuck more than Halaban, it's a tour or a mancho. Agus tamagiri a hackens. Well, go a walk a chance a kishan chin a dirt cheelash. My God, lem shish jack, Hershini head dear. Hannig an fach mór as teachar fod clár agus finneog. Ó, cábhfuil fin mo chúil, cáil boc se lí, tá dúi me se straigh me sa chéile. Súib ní tú héan, tá sé muir hiúláid bheith. Bíad a héan sin go dúa ma jotid. Héan fach mór síis. Ba se áras a go fáil a gár cartar, agus bhai sé glúiseat an sa chishan. Cadí tan sa chishan sin na dúirte. Bobby in the chúil a tan sa chishan. Bobby? Sin Bobby in the kitchen. Oh, sin Bobby in. Ma sin and Bobby, dear show, could you take a mortgage of our daddy? Oh, anyway, lem sin a hasur is to go to look, upper the pen, girl, my car, hurrish, go to Mila Magat, slang of foiling, because Risha, Lesser, no snuggy here, because Niakas, task the tourist carnation, man. August shin and far, nar creek, ni she, clock on a knife for sure. Agus sin an éing ar fad. An year in your lum. Oh, ni brega inchum. Tá slochan an afar filtu don nádúr ceall torasóí imlíana. Agus fuirist, trá na carige báine, agus buileile gur díal spéise iad don phobal fochósta hui éintrama a haulú. I lár an énig, a ríist eile. Ar nós go gológ an a Iarnród atá cheilte áring, tug an tramway clochan an éifar agus lean na múise. Deisúing éar nó síocháanta a sríal, agus solta bhaint as na háisina iontacha nádúra atá le fáil sa ceantar áitiúil seo. Well, two couples find it hard to keep their lives on track in our Monday movie. Cillian Murphy stars in The Delinquent season. That's coming up at 9:30 tonight here on One. Tomorrow night, Tommy Gorman looks at how he coped with cancer and how treatments have changed in the 20 years since his diagnosis. That's tomorrow night at 10:15.